أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ينتان روزداران عزيز خدمت السلام عليكم ورحمة الله. ماه مبارک رمضان کلیان اتن آخر لتون دی برکتنا رحمتی سفراو کلیا جم چھانگی مرسون عید فطر ننگی مرتون منن اتن زکاة فدریه ما پیونچاین و لذا گندیون لا فدیه باریانو گنت خدمت الله مطالب ریگ ارزا بس چانا فدیه نا فدران اتن چیز نیزین ایتی جاگا اتن فدره تان چاین زکاة فدره و فدیه تان چاین گندیا دونی مسائلین و ارزاسون گروه کچیز که روزیس کنما تان مود تان خب دین इसके बारे अनुक اشتباه میش حچا دی अनुक فرق خچی گیوت که اینگز دونی अनुक نا فرق خچی گنت خدمت الله ارزبت فدیه غتنگا روزیس کنما مثل منگا چیک مریض سونس روزا دوک پمایان آینده لوس حقا دوک پمایان نگتو د چیک مود تنگ ما فدیه تنگ مزرتان یا فروا پیپی تنگ خانی اورجن تنگ خان پیپی تنگ خان ده خواهران کن یا حاملایوت روزا دوک پمایان ما یا گروه کچین تخدمت الله ارزا سوان که روزیس کنما تنگ ادولا فدیه زر چاین فدیه یعنی روزیس کنما ادی روزی بدل لده چیک تنگ خب زکاة فدران اتنگ عید فطری جا تنگ خب دولا اتنگ زکاة فدره زر چاین فرق تقریبا غتروک چیک اتنگ دینس که انو تون بچا چه چیک چین جو زر بنا فدیه انوک یا غتی ادی مود زر ده انوک مدکمل لا فقیر پولا کره زچاس پتامر گوشاین زایود پی تکی تاچین ناس تانا کروب رشی تانا ادی زچاس پخوران کره خواه تانگ مرگوشا یا نا اگر پنی تانا کتو خواه غتانا اطمینان دوک پرگوشا کی خوز دولا ادی زچاس پنگوچا انزره پس شانا دو من میزوستن غتانا پنیو تاما ینچه من اما زکاة فدرینو غتانا زچاس پتانا یاده پنیو تانا سانا قیمت پتانا سانا دک چاہیے نیسی زکاة فدرہ اگر که تو فقیری لغمتون چک با خوز چنده نفیز خوری مل که انو نجوز لجاقس مشخص بس الگ با نا دی تنگخن پی مل که انو نا خارج شا چاہیے فی الحال پدا ہوں دک چاہیے اما فدیه انو غتال جونس پلا جاقس پی کدک چمین مدکمل لفقیر با تون چک پروشا یا کوئی وکیل چیگن نا یا دونی لغا تون چک سمیت پا دی تنگخن پی مل که انو نا خارج شا چمین جویا دک چمین سومی رسی کا فدیه زرنا غتی مد زر سید من کھن عام پس سادات لطانا چا مشکل مت لره منگا چیز مد تا چاین قرآن غیر سیدین سید چگلا فقیر سید چگلا چین جو دی فدیه پتا مد پو چا اشکال ہوتا نا اشکال مت تنگ منگن چاین ولی متنگا فدره نوگ زکاة فدره تنگ عوام پس سادات لطاما صحیح من جیا دونین چمین جبیر اسی کا فدیه دا چک دون لان ارزسون واجب پو واجب مزیق من غتا واجب زمان پو شخمتان موید پو فوری من جو دینو غتا گلمت بس زرچک میشه حساب چیز حق پای رس جغنان چان اشکال مت اما زکاة فدرینوک مدکمل ایتی فیق بسان دون لا یا کم سے کم من دوام بچانگه تو دینا ظهر ساقپا ادا جهار وشاین یا نال جونز دا فینگ مرگوشا یا دو فقیر لا تنگ مرگوشاین دیکن اموز ولا جاقپا میانچا خب یان تسا فرق چیچنگا تا چین جو زربانا فدیه تا چس پیانوک غتی ادی مود تا موید پیانوک فقیر دوک پا غتا شرط من فقیر می دوک پاید پاو فقیر می دوک پا شرط من یعنی اگر منگا چک فرض بز مریض سونسیوت کویون مود پلوس حق پا روزا دوک پا میان قرآن فقیر آنگین خب آیا کوئی که مود فوقچینه یا من زنه مود واجبین دینو فقیر می دوک پاید پچان شرط من دی طرفو من که فقیر مد نگه تو مود تا مرگوشا مد نا مود می فوقچا نا
mana chichiga mana yancha menna khorang chiga amma faqir sirf faqir somot peka khoygana buchamin de mut patang margoshain amma zakat fidre nuk ngatanga faqir miduk po shardin yani agar menga chig faqir innaka to khoyka zakat fidra tang mut pochang wajib min jia تقريبا غاسون ياتروك yang فرق كونه انو ne chichik fidye nuk ngata khoy andaze anugin fidye anuk या मुज्जर 750 ग्राम तम रोशाइन का जगी बराबर अनुक वाले ज़कात फिदरा पो गा मिंगरे चिन यूजर बना आती दिया जाचस केलुसुम हिसाब बार रोशाइन केलुसुम अम्मा ए अनुक ngata मुद पे अनुक 750 ग्राम ता चाहिए दून ngata ससाइन मुद पे फर्क का तो व तकरीबन दुमिन मा शायद फर्क दरंग हो चाहिए लेकिन ससाइन मुद पे फर्कुन दाविन जिया पशाना अतंगा मुतंग मुत पेनुक आम पस खेर सादा लतंग नाडिकचा वाजिब पसान शख्स मोमिन कुला तंग नाडिकचिन लेकिन गलमेत सोजर पे हिसाब मिछार वशा लेकिन दूसरे फिंग्स पे क्या अतंगा चंदे ने फिंग्स पे क्या याराए जोंस द चो जक्स पे क्या दो मेडिकचा खेरे थुन चुक पर वशा और दून इंशाअल्लाह अतंगा तवज्जो दुक पर वशा 2 मिन मांग अगर तौफीक सोने के तो ज़कात फिदरी बारे उनुक अस्किया मतालिब रियंते खदमल्ला अर्ज़बत इंशाअल्लाह वाम्मा गतंगा निशु सरगुई छानला बायोत पे फ्याकपो कसल मोलिंदुक फ्याक रकात निसियोत गा सूरह हमद पुज़र लशुक पे का सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पो रेस्पा निशु तिलावत बचा सूरह हमद पज़र लशुक पे का सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पर रेस्पेंगिशु तिलावत बचा पैगंबर फ्याक पुस के सलमोलत गा सुचिगिस दि फ्याक पुमल लखोना का तो कान मिनल मरहुमीन खुदाए रहमत फोक पसंखानी दे छुपावनी शितानुक ने खोसा चाहिए व रुफिअ मकानुहु फी अल्लियीन बहश्त अला अल्लियीन दे थजुलुक्स मलसे के खोई मलसा खुदास रफ़अत न थजुलुक्स बसे करार ता चाहिए इंशाअल्लाह खुदाए तबारक व तआला इदफ्रद मचन जी रहमत ना बरकत शामिल हाल सुंखन बंदाव निशित्यां रुकने रंग ना करार छुक व यरंग नंगी गुनाह कुन बख्शिशों से पाक पाकीज़ा सों से माह मुबारक रमज़ान ना तंग बिंचा छुक बबरकत सलावत अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरज।